Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre os 7 tipos de Alif no Alcorão Sagrado. Então, começando, vamos ver aqui na tela os 7 tipos de Alif. Então, seguindo aqui os 7 tipos de Alif no Alcorão Sagrado. Temos 7 tipos de Alif em 7 palavras diferentes no Alcorão. Quando paramos na letra Alif nestas palavras, nós a pronunciamos. Se juntarmos estas palavras que terminam com Alif com a palavra seguinte, não pronunciamos. Então vamos ver os exemplos nos próximos slides. O primeiro caso é da palavra ana. Toda vez que aparecer a palavra ana, que citamos acima no Alcorão, aplicamos esta regra, não só nos casos que aparecem acima, mas todos os casos no Alcorão que vêm com a palavra ana, aplicamos esta regra. Então, vamos falar essas duas palavras, essas duas frases. Por exemplo, ana khayrun minh. Reparem que tem o alif, mas eu não pronuncio o alif, porque eu estou juntando. Então, eu falo ana khayrun minh. Agora, eu pronunciaria o alif se eu parasse, por exemplo, começasse desde o começo do versículo e falasse qala ana khayrun minh. Então eu parei, aí eu posso pronunciar o alif do ana. O outro caso, ana uhyi wa umit, ana uhyi wa umit. Reparem que também eu não pronuncio o alif. Se eu fosse juntar, se eu fosse parar no caso, qala ana uhyi wa umit. O segundo caso é com a palavra lakinna. Este caso aparece apenas uma vez na Surat Al-Kahf, Sura da Caverna, número 18, versículo 38. Então, quando falamos todo o versículo, falamos lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Então, a gente não pronuncia o alif. O que a gente faz? A gente faz o idgham, o som nasal, porém não pronunciamos o alif. Lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. O terceiro caso aparece na Suratul Ahzab, número 33, versículo 10. Adh-dhununa. Então, vamos falar agora. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Então reparem que eu pronunciei adh-dhununa com alif. Porém, se eu fosse juntar os dois versículos, o versículo 10 da Surah Al-Ahzab com o versículo 11, eu não pronunciaria. Por exemplo, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Então esse é o terceiro caso. O quarto e o quinto caso, também na Suratul Ahzab, versículos 66 e 67, com as palavras as-sabila e ar-rasula. Vamos falar agora. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وقالوا ربنا
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Então, por exemplo, se juntarmos o primeiro versículo com o segundo, então fica يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Então, nós não pronunciamos a Rasula porque ligamos com o versículo seguinte. Então, não pronunciamos o Rasula. O Sabila, a mesma coisa. Se juntarmos com o versículo 68, acabamos não pronunciando a Sabila. Por exemplo, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Então, se juntarmos, nós não pronunciamos o Alif. O sexto caso, na Suratul Insan, Sura dos Seres Humanos, número 76, versículo 4, Salasila. Então, pronunciando, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Mais uma vez. Inna أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. E neste versículo em específico temos mais de uma opção. Podemos tirar o Alif quando pararmos e falar apenas a letra Lam sem vogal. Por exemplo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. O sétimo caso é Qawarira, também na Suratul Insan, Sura dos Seres Humanos, número 76, versículo 15. Então, pronunciando. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. No caso do versículo 16, embora a primeira palavra do versículo seja a mesma da última do versículo anterior, não aplica-se a mesma regra. No versículo 16, a mesma palavra não se pronuncia o Alif, tanto se continuarmos ou se pararmos. Porém, no versículo anterior, se pararmos, nós falamos o Alif. Por exemplo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Então, nós pronunciamos no versículo 15 o Alif do Qawarira. E no versículo seguinte, caso pararmos no Qawarira, por exemplo, se eu falar o versículo anterior ou se eu falar no começo do versículo, quiser parar, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا. Ou continuar.
من فضة قدروها تقديرا. Então reparem que no segundo versículo o qawarira tem outra regra. Você não pronuncia o alif, como no versículo anterior. E esta foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.